अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपसे अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे व्यूज़ इस अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा के बारे में क्या हैं और आपको ये ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी देखना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए तमाम तर तफसीलात इसी ड्रामे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बयान में कहा था कि तुर्की के जो इस्लामी ड्रामे हैं वो हम अपने लोगों को दिखाएंगे, उसके अंदर उर्दू में उसका तर्जमा करके पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा ताकि पाकिस्तानियों को भी इस्लामी तारीख़ के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों रमज़ान से पहले अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो कि PTV ने इसका तर्जमा किया है, तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही थी और रमज़ान जब स्टार्ट हुआ, इसका पहला एपिसोड जब चलना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के हवाले से कमेंट्स पास किए और सबको ही ये ड्रामा अच्छा लगा। लेकिन पहली रमज़ान से मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, बल्कि दूसरी को भी नहीं देखा, तीसरी को भी नहीं देखा, चौथी रमज़ान को बस ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया पर जब देखा कि लोग ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं तो मैंने भी चौथी रमज़ान को ये ड्रामा देखना शुरू किया। जब इसका पहला एपिसोड देखा तो उसके बाद मैं ख़ुद हैरान हो गया कि ऐसा ड्रामा जो कि पाकिस्तान में नहीं बना। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इसके ग्राफिक्स, इसका जो इसके कैरेक्टर्स हैं, इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त थीं। और इसकी जो पहली किस्त मैंने देखी उसके बाद मैंने दूसरी देखी, बल्कि तीसरी देखी और चौथी भी उसी दिन मैंने इसकी किस्त देख ली। ये एक सच्ची कहानी पर लिखा गया ड्रामा है। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के तुर्की की तारीख़ से माखूज़ एक अज़ीमुल शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू यानी अर्तुगरुल गाज़ी की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत ना सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां पर उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान व माल और अजीज़ व अकारिब को ख़तरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में सलेबियों, मंगोलों और सल्जूक़ सल्तनत में मौजूद तमाम गरदारों का सफाया किया। दोस्तों ड्रामे में ये दास्तान 1224 से स्टार्ट होती है, लेकिन इससे पहले अर्तुगरुल गाज़ी के जो वालिद हैं सुलेमान शाह, उन्होंने भी बहुत सारी जंगें लड़ी। अर्तुगरुल गाज़ी ने बेमिसाल किरदार और बेमिसाल कुर्बानियों और नाकाबिल फरामोश तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद एक इस्लाम के सच्चे जंगजू, बहादुर सिपाही और अल्लाह के हुक्म से अर्तुगरुल गाज़ी और अर्तुगरुल गाज़ी के जो बेटे हैं उस्मान, उन्होंने 3 बर्रे आज़मों यानी 3 सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हुकूमत की और ये अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह की राह में वो लड़े, मज़लूमों को बचाया और ज़ालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। आज आप जानते हैं कि दुनिया में 7 सब कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 3 सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इन बहादुर इस्लाम के सिपाहियों ने हुकूमत की। तो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे की खूबसूरत तरीन लाइन्स बताऊंगा या अर्तुगरुल गाज़ी के कोट्स आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुरी वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। जदोजहद हमारी फ़तह अल्लाह की, उसके बाद जुल्फ़कार से बेहतर ना कोई तलवार है, ना अली से बहादुर ज़मीन पर, इसका कोई ख्वाब नहीं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। उसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया भी अगर ख़िलाफ़ हो जाए, ये नहीं मुमकिन हो सकता कि हम किसी ज़ालिम का साथ दे दें कभी। अगर आपका दिल खालिस व पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी क़ुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। इसके बाद हक़ के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करने का कोई हक़दार नहीं बनाया गया। उसके बाद अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अक़ीदत और रवायात से मज़बूती से वाबस्ता होंगे, हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। उसके बाद हमारे इस्लाफ़ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। हक़ की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तमाम जहां भी अगर जालिम हो जाए
تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو دوستو اس وجہ سے میں اس ڈرامے کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور پہلا سیزن میں نے مکمل کر لیا ہے، جبکہ میں دوسرا سیزن بھی اینڈ کرنے والا ہوں۔ میں رات کو روزانہ 3-4 ایپیسوڈ اس ڈرامے کے دیکھتا ہوں، ایسا میرے دل کے اندر ہو گیا ہے کہ بس یہ ڈرامہ دیکھنا ہے۔ تو دوستو آپ کو بھی یہ ڈرامہ نہ صرف خود دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو بھی دکھانا چاہیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے اسلام کے جو سپاہی تھے، انہوں نے کس طرح اپنے خاندان، اپنے بچوں اور سب کچھ کی قربانیاں دے کر اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں، جہاد کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، کسی ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ تو دوستو آج کل ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹ مین، سپر مین، اسپائڈر مین، ہلک اور یہ پتہ نہیں کون کون سے جو مین ہیں، وہ بچے جو کہ خیالی کردار ہیں، وہ بچے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ نقش ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی طرح وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بہادر اسلام کے سپاہیوں کی کہانیاں دکھائیں، تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خاطر، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ بچوں کو کارٹون دکھائیں، بچے کو بیٹ مین، سپر مین، یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کارٹون ہیں یا موویز ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کو یہی اسلامی تعلیمات، کیونکہ اس ڈرامے کے اندر ہر طرح سے ایک ایک کردار کے اندر اس زمانے کا جو بتایا گیا ہے، فیملی کے ساتھ کس طرح سے بیٹھنا ہے، ماں کا کس طرح سے ادب کرنا ہے، باپ کا کس طرح سے ادب کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، چاہے کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں۔ تو اس ڈرامے کے اندر سب کچھ اسلامی روایات، اسلامی اقدار اور اسلام کے حقوق، احادیث، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سب کچھ اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو دوستو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ ڈرامہ خود دیکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس ڈرامے دیکھنے کی ترغیب دیں، تاکہ وہ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں اور ان کے اندر بھی اس طرح سے جذبہ پیدا ہو اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح سے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے بچوں تک کی قربانیاں دی ہیں۔ تو دوستو میرے لیے ڈرامہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، میں اس کو روزانہ دیکھتا ہوں، مجھے آپ کو یہی بتانا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں، اگر دوسروں کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اس کو شیئر کر دیں، تاکہ دوسروں کو بھی اس ڈرامے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ دوستو، اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کریں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کمنٹ کریں، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی اچھی لائن آپ کو ڈرامے کی لگی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔